Ek het niks minder nie as 6 gaste vanaand. Ons takel die aardtoe strafboetestelsel, die ANC se eNCA-vergadering en skokkende onthullings by die Zondo-kommissie. Steven Taal vertel ons meer oor wat adjunkhoofregter Zondo die afgelope tyd moes aanhoor. Omkopery, bedrag en plundery. Skokkende beweringe is die afgelope 2 weke gemaak voor die Zondo-kommissie oor wat in die verlede by die misdaadintelligensie-eenheid aangegaan het. Die vlekieblassers kolonel Danajava Naidu en kolonel Kobus Rudolfse het in hulle getuienis verskeie bekende mense se name genoem. Hulle het 'n prentjie van misdaadintelligensie geskets as 'n plek van korrupsie en politieke manipulasie. Naidu is tans in 'n getuienisbeskermingsprogram en het vir veiligheidsredes deur 'n klankverbinding getuig en nie in persoon voor die kommissie verskyn nie. Naidu en Rudolfse het getuig dat joernaliste onder wie Ranjani Munsami glo deur misdaadintelligensie betaal is om stories in die media te plant. Munsami ontken dit. Naidu het vandag sy getuienis afgesluit. Hy het vertel hoe die voormalige hoof van misdaadintelligensie Richard Mdluli oornag baie duur motors begin ry het en byna elke tweede naweek Kaap toe gevlieg het. Chair, I also recall booking flights for 2 individuals linked to General Mdluli, Ms. T Lines and EK Lines. Chair, at that stage, Ms. Lines was General Mdluli's girlfriend and EK Lines was her sister. Chair also made bookings for his 2 children, whose names are known to me, but I won't mention them. Yes, continue. Chair, all of these bookings for flight tickets were paid out of the Secret Service account. Chair, like I mentioned, initially it was cash payments that I would take in advance and go and pay for these tickets. But like I said, the flights were almost every week. Richard Mdluli was ook 'n stoere ondersteuner van oud-president Jacob Zuma. 'n Tyd gelede het kolonel Rudolfse getuig oor hoe die geld in misdaadintelligensie se geheime diensrekening gebruik is vir veiligheidsopknappings aan Mdluli en ander se huise. Leiers in die eenheid het blykbaar ook hulle familie en vriende aangestel om daar te werk, al het hulle nie oor die nodige kwalifikasies beskik nie. 2 polisieministers het volgens die getuienis ook glo gebad by betalings en geskenke deur misdaadintelligensie. Die voormalige polisieminister Nathi Mthethwa en die huidige polisieminister Bekkie Cele. Mthethwa het vandag gesê die aantygings is laster en hy beplan regstappe. Cele het daarop gewys dat dit blote aannames is en dat daar gewoon nie bewyse is wat die beskuldiging staf nie. Ek verwelkom nou vir Michael Appel, verslaggewer van eNCA, wat die afgelope week by die Zondo Commission na die liggaamlose stem van 'n fluitjieblaser sit en luister het, en ook Dr Johan Burger, polisiekenner van die Instituut vir Sekerheidstudies en iemand wat baie weet van misdaadintelligensie. Johan, ek wil op daai punt by jou begin. Wat is hierdie eenheid misdaadintelligensie veronderstel om te doen? Ons weet nou min of meer dat foute gaan het. Wat is hulle job? Hulle hooftaak is natuurlik om intelligensie te produseer. Intelligensie is maar verwerkte inligting. En hulle doen dit op verskeie maniere. Die een is die ontleding van byvoorbeeld misdaad statistiek, jy weet, en wat sê dit veral op stasievlak vir jou, waar vind misdaad plaas, wanneer vind dit plaas, wat is die modus operandi, dis die een deel. En dan behoort hulle vir jou intelligensie te kan lewer in terme van georganiseerde misdaadsyndikaate. Wie is hierdie ouens? Hoe opereer hulle daai klas? En hier is alles probleme wat erger geraak het in die laaste 10-15 jaar. Absoluut. So Richard Mdluli, Michael, was hoof van misdaadintelligensie vir so 'n paar jaar tot 2012, toe sit hy lank by die huis op salaris. Het die ineenstorting van misdaadintelligensie op sy watch gebeur of al voor hom? Dis tydens die Zuma jare, jy kan dit amper voorstel. And that's where my Afrikaans ends for this evening. Let me switch over to English for a second. It's become very clear that what happened under Richard Mdluli and General Solomon Lazarus, who is the CFO of this secret services account, this slush fund, this off-the-books account, it was run as a piggy bank or a very badly run spaza shop at best. Okay, but who was supposed to police them? Who was supposed to keep watch over them? Who watches the watchers, Yeah. you mean? There was, well, obviously the top echelons of crime intelligence, the police officials themselves, the portfolio committee,
was supposed to have a handle on what crime intelligence was doing. And there was a monumental failure at every single echelon of police, crime intelligence and parliamentary oversight. Johan, stem jy saam, waar was die fout in die stelsel? Ja, ek stem saam met Michael. Dit begin by die nasionale kommissaris. Want onthou, die hoof van misdaadintelligensie is 'n afdelingskommissaris. Hy rapporteer aan die nasionale kommissaris. So baie duidelik was daar nie doeltreffende bevel en beheer nie. En ja, daar's nog 'n klomp vrae rondom die bevel en beheer wat daar wel was. Goed, maar hoe het Mdluli self in hierdie pos beland in eers? Want daar was vrae oor hom en quarrels met die familielede van ex-lover en so aan vir baie jare. Hoekom het hy hierdie pos gekry? Ja, dit was 'n onreëlmatige aanstelling. Jy weet, al die afdelingscommissarisse en die polisie moet aansoek doen vir hulle poste. Anders as die nasionale kommissaris en die afdelingscommissarisse wat aangestel kan word. Afdelingscommissarisse, provinsiale kommissarisse moet aansoek doen vir hulle poste. En dan kan hulle op 'n korthuis beland, hulle moet deur 'n paneel moet hulle ondersoek word en hulle moet 'n klompie toetse doen en dan word die mense geprioritiseer en gewoonlik die ou wat eerste is en dan is daar natuurlik die vereistes in terme van regstellende aksie en goed wat in plek kom, maar daar's 'n proses. In sy geval is 'n paneel gevorm deur minister Nathi Mthethwa en sy adjunk minister Susan Shabangu en twee ander ministers. Twele by die Staatsveiligheidsagentskap en die minister van Binnelandse Sake. So 'n totaal onreëlmatige proses. Die waarnemende nasionale kommissaris destyds Tim Williams het hom onttrek van hierdie hele ding. Hy het gesê hy wil nie deel wees nie. Dit is 'n totaal onreëlmatige proses. Goed, want Michael, ons hoor van vliegtuigkaartjies en 5 luukse karre wat Mdluli self gery het, geld wat betaal word na bewering selfs aan joernaliste. Ja. Hoekom het hierdie klomp gedink dat hulle daarmee gaan wegkom? Want inderdaad, Mdluli is nog steeds nie agter tralies nie. Because they had the green light from number one in the country. Richard Mdluli went on record writing a letter to Jacob Zuma saying, I am your guy. I will have your back. Before he got the job. Before he got the job. And so what did Zuma offer him in exchange? Well, he offered him immunity from any sort of action against him as long as he used the apparatus of crime intelligence to ensure that Zuma and his acolytes and his cronies remain in place and remain immune from any sort of action from law enforcement, which is what happened. Goed, maar Zuma kan nog terecht staan op daai honderde klagtes van bedrog en korrupsie. Mdluli self word gevonnis in November, of die hof moet uitspraak lewer nog oor Mdluli. Wat kan sy toekoms inhou? So he's been found guilty of kidnapping and defeating the ends of justice and assault GBH recently. But the two biggest issues which Colonel Rulofse from the Hawks testified about was fraud and corruption in relation to the Secret Service's account. The NPA has never had the appetite to prosecute him on those charges. We need to ask why. Hoekom was hulle bang vir hom? Kyk, ek dink dis alles deel van die staatskapingsproses gewees, want onthou, die hele strafregstelsel is ook gekaap gewees. Die aanstelling van Richard Mdluli was eintlik by die strafregstelsel betref die begin van die hele kapingsepisode. En dis hoekom ons nou voor die Zondo Commission hiervan hoor. Dis hoekom ons daar kom. So dis 'n verweefde proses. Jy weet, jy kyk na wat by die nasionale vervolgingsgesag gebeur het met Nomgcobo Jiba, Lawrence Mkhwebe, weet en almal daarna Abrams en so aan. So die klagtes waarvan Michael nou praat, is teruggetrek in 'n stadium. Terwyl al die getuienis daarop gedui het, is 'n prima facie saak, is dit teruggetrek en dis agterna die regter Murphy in die Hooggeregshof. Jy weet, is daar gevind, die saak is teruggetrek sonder daar enige meriete daarop. Nou, ek wil nou terugkom na jou toe, Johan, oor die gevolge van misdaadintelligensie wat so ineengestort het, maar ek wil net terug by hierdie week se getuienis. Hoe weet ons dat die getuies voor die Zondo Commission almal die waarheid praat? Van diegene wat beskuldig word, sê hulle gaan kruisondervra, hulle stel topadvokate aan om hulle te verteenwoordig teen hierdie aantygings. Dit sluit een joernalis in. So how do we know what they're alleging is true? Look, if half of what Colonel Naidu alleges is true, we should be incredibly worried in this country. Because he's implicated himself as well, He right? has implicated himself, and today what he did was add weight behind his testimony by saying,
Anybody I've implicated in criminal wrongdoing, I'm willing to take a polygraph test and for the results to be made public. Which witness has said that yet? Okay, that happened today. So this is a sign perhaps of his credibility. Will he be prosecuted because he has dipped his finger in the cookie jar as well? When he gave the Hawks, spilled the beans, gave the full story on the 25th of October 2011, he's been in witness protection for 8 years. When he gave them the story, it was under the understanding he was going to be a Section 204 witness who would tell the story, implicate those above him for immunity from prosecution. He doesn't have that prosecution yet. So he has self-incriminated and could be charged himself. So 8 jaar gelede, 2011 reeds, het hy in getuiebeskermingsprogram ingegaan, Johan. Wat julle beskryf hier, die ineenstorting van die hele strafregstelsel, dit is maar hoekom hy nog steeds eintlik 'n vrye man is. Dis die enigste rede hoekom hy nog vry is. Jy weet, generaal-majoor Mark Henkel het destyds om en by 2011 reeds 'n verslag opgestel wat aan die inspekteur-generaal van intelligensie gegee is. Waarin al hierdie goed wat nou uitkom by die Zondo Commission, wel die meeste daarvan, is in hierdie verslag vervat. So hierdie goed is niks niets eintlik nie. Die detail word nou 'n bietjie uitgekrap by die Zondo Commission. Dis al lank reeds bekend. Maar hoekom is dit belangrik dat dit in die konteks van die Zondo Commissie weer gehoor word? Nee, want president Ramaphosa probeer vir die nasie wys dat hy bereid is dat al die vuil wasgoed in die openbaar gewas word. Wat 'n doel dien dit om weer hierna te luister? Nou die verskil is nou onder die Zuma-administrasie is hierdie goed toegemaak. Zuma het seker gemaak dat die mense in sleutelposte wat kon verseker dat mense vervolg of nie vervolg word nie, dat dit mense in sy kamp is. So dit is hoe Mdluli kon wegkom met hierdie sake. Nadat president Ramaphosa oorgeneem het en hy begin 'n nuwe aanstellings doen, onthou daar's nou nuwe hoofde by misdaadintelligensie, by die valke, by die nasionale vervolgingsgesag. En dis almal uitstekende aanstellings, mense met onkreukbare reputasies en integriteit en so aan. Nou in hy stel vir die Zondo Commission, en onthou die Zondo Commission was aangestel deur president Zuma, maar het geen tande gehad nie. Hy het gekom en hy die terms of reference het hy gekom uitbrei en hy het tande gegee vir die kommissie. So en terwyl ons nou praat van die getuienis wat by die Zondo Commissie gelewer word, onthou daai getuienis is nog nie getuienis waarmee jou aangekla kan word. Dit moet nog in 'n hof getoets word waar mense in kruisverhoor geplaas kan word. So this is not a court of law, Michael, but when the history of state capture is written, how prominently will the media feature as complicit in state capture? As Dr. Burger says, allegations that the media were involved as a key arm of state capture in driving narratives against those that needed to be targeted because they were too good at their jobs. Think Anwar Dramat, think Shadrach Sabir, think a whole lot of people who stood up, put their hand up in the fight against corruption, and then had an article written about them, or there was some brown envelope journalism that went on. Those allegations date back at least to 2012. The media is going to play a very prominent role in this. We like to throw rocks from glass houses as the media. This has been a wake-up call for this industry. Michael, last word to you. Thank you very much. Bly ingeskakel, net hierna gesels ek met 'n regskenner wat die nuwe aardtoe strafpuntstelsel in die hof wil probeer stuit.